guys, good morning guys. Kinsa to mga nanginahanglan og yuta guys, mo palit guys. Duol ra kalsada guys. Wala guys. Oh, daplin na tag kalsada guys. Nagay nagpalit guys oh, kanang duha ka sakyanan guys. Palit ni sila. Oh. Isang pila pa ka luti yung paliton guys. Pwede guys. Oh, guys, palit lang kadre guys. Duol ra kalsada guys. Nagpalit guys na sila guys oh. Nagpalit diri guys oh. Diri kalsada guys. Buhatan po nagdalan diha guys. Ano siya guys. Anta lang ninyo ni guys. Kung gusto mo guys. Okay guys, kay nagtrabaho pa mi guys. Huwag niyong kalimutan mag-like guys ha at mag-subscribe. Nag-aayo pa mi sa akong mower guys. Okay naman guys. Ang mower sa ni sa tugkaran sa akong pare guys. Doon at adre guys. Ita lang nyo si Kuya Rogers, idol. Na guys. Ay mga prutasan rin guys. Nangka, lansunis, lubi, durian. Guys. Oh, damong lansunisan guys oh. Oh, bunga guys oh. Bunga guys oh. Kakao. Oh ha. Ano siya guys? Nangka guys oh. Ay bunga pud guys oh. Ganahan mo palit guys. Apa guys, tabang lang ni guys. Titulado ni guys, titulado. Kumpleto og papilis guys. Palit kasi itong ganahan mo palit guys. Taharan ko nyo guys. Chat lang ko ninyo guys. Tapos tininduta diri guys. Lapad kayo guys. Tayo, bless kayo nga area diri guys. Nanay tubig diri guys. Nanay kurinti. Padung og kuan dito guys. Padung dito dakong sapa guys. Tabok sa padulong og patuyok guys, pwede madto ka Cagayan, pwede adto dito. Tuyok guys. Kita ra ko nyo diri sa Barangay Winis. Guys. Kana nga area din ha guys, kanang padung nga dalan dito guys, padung Tambubong guys. Padung Tambubong, Marilog. Pwede na ka agi diri. Shortcut padung Cagayan, pwede na diha guys kanang nga dalan. Diri pud ka sa ubos guys. Kuan po na guys, highway kaya po na padulong guys. Agi ka gumalang. Padulong sa highway, sa Lacson highway. Paana na, Kalinan, Padabaw. Papikas, Cagayan. Okay kay guys. Oh. Kanara guys ha, huwag niyong kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Kuya Rogers, idol. Ang kada luti guys, 100 square meter, naka-luti-luti naman na siya guys. Kung pindi na suma kung pila ka luti mong paliton guys. Basta ang isa ka luti 180 guys. Kamo na magkuan sa Tagiana guys. Balog sa Tagiana guys. Mura na akong naibalaan sa kumpare guys. Balay man ni sa kumpare diri guys oh. Ayo na mong mower guys, mo ni guys. Ayo na, okay na guys. Butas. Oy, asa ang butas? Wala ang butas lagi. Nga guys, kana lang guys. Tabang lang ni ako guys kung gusto mo palit guys ha. Dura kalsada guys, daplin na kayo. Oh. I-chat lang ko niyo guys. Pangutana lang mo sa guys kung unsa kung gusto na da mo. Titulado na guys, kumpletong papel. Okay kay guys ha, kumpletong papel. Dako kay nga area ni guys, oh. Dako kay na guys, paana na dito guys, oh. Nabutangan pa na diha og dalan guys, sa tunga diri pangagdalan diri guys. Daghang na malit guys oh. Palit po na sila guys. Ayan guys oh, nag-video po sila guys. Ay lang sakyanan guys oh. Taga syudad po ni sila guys. Nya kana ra guys. Kay magtiwas ani sa mong trabaho guys. Salamat guys. Thanks for watching to my YouTube channel. God bless us all. Thank you. Thanks God. Bilang gumuro.